નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અલ્ટ્રા વિઝન એકેડમીમાં આપનું સ્વાગત છે। ગઈ વખતે ધોરણ 11માં આપણે નવો પાઠ બીજો બાપુ કી કુટિયા મેં શરૂઆત કરેલી હતી। એમાં આપણે લેખકનો પરિચય અને શરૂઆતમાં એની પ્રસ્તાવના, એમાં બાપુ કી કુટિયા મેં મહાત્મા ગાંધીના આશ્રમે લેખક રામવૃક્ષ બેલીપુરી એ આવે છે અને એમના અનુભવો એમણે આ નિબંધમાં એ પોતે એમણે વર્ણવ્યા છે। તો આગળ ભાગ 2માં આપણે પાઠ આગળ ચલાવીશું। એમાં જોઈએ, किंतु नहीं इस कुटिया के दाहिने द्वार के निकट जो यह घड़ी और खड़ाऊ की जोड़ी है, यह कहती है, अरे तुम किस भ्रम में हो। पण जेवा लेखक बापूना आश्रम में जाए छे तो एमने बापूनी जे वस्तुओं जे छे, बापूनो बिस्तरो छे, बापूनो चरखो छे, एमना पगरखा छे, आ बधुं ए जाणे के एमनी हयाती होय एवुं लेखकने अनुभव थाय छे। पण जेवुं आ बाजू घड़ियाल अने एमना पगरखा एमणे जोया तो जाणे के ए घड़ियाल अने पगरखा ए लेखकने कही रह्या होय के तमे कया भ्रममां छो, कारण के बापू अत्यारे जीवित नहीं। जो जीवित होय, बापू क्या हमें छोड़कर कभी बाहर निकलते थे। घड़ियाल अने पगरखा ए जाणे के एम कही रह्या छे कि जो बापू हयात होय तो शू अमने छोड़ीने ए क्यांय बहार जई शके खरा। वह बाहर कहीं नहीं गए तो क्या बापू यही है? कहाँ है बताओ। ओ बिस्तरे, हमारे सारे राष्ट्र के बापू कहाँ है? अने ए पगरखा अने घड़ियाल ए जाने के लेखक ने कही रह्या छे पेला बिस्तरा ने के बापू अहींया छे तो क्या छे मने बताओ, कारण के अमने छोड़ी अने बापू क्यारे बहार जता नहीं। बिस्तरा नहीं बोलता, किंतु खुली अलमारी पर रखे बापू के 3 बंदर तो इशारे से कह रहे हैं। पण बिस्तरो तो बोलतो नहीं कहीं, पण जे कबाट पर गांधी बापूना 3 वांदरा हता ए जाने के इशारा थी कई कही रह्या था। आंखें बंद करो, जबान बंद करो, कान बंद करो, अपने को आत्मस्थ करो, फिर देखोगे बापू यहाँ है। अने जाने के पेला कबाट पर जे 3 वांदरा छे जाने कही रह्या होय लेखक ने के तमे कान बंद करो, आंख बंद करो अने मोढुं बंद करो अने तमे आंखों बंद करी अने आत्मस्थ थई अने जुओ तो तमने बापूनी हयातीनो अनुभव थशे। और सचमुच पा रहा हूँ। अने लेखक कहे छे के एमनी हूँ आत्मस्थ थई अने आश्रममां मैं जोयुं तो खरेखर मने बापूनी हयातीनो ए अहसास थयो। बापू तुम कहीं गए नहीं, यहीं हो, इस बिस्तरे पर उस तकिए के सहारे बैठे हो। अने लेखक कहे छे के ना, खरेखर आत्मस्थ थई अने मैं अनुभव कर्यो के तमारी हयाती अहींया छे अने खरेखर તમારા બિસ્તરા ઉપર તકિયાના સહારે તમે બેઠા હોય એવો મને અનુભવ થઈ રહ્યો છે। हाँ, इस शांत एकांत में इस सारी कुटिया को बापू में पा रहा हूँ। अने एकदम शांत वातावरण में आत्मस्थ थई अने लेखक जाने के ए आखो आश्रम जे छे एनी वस्तुओने ए बधी जग्याए जाने बापूनी हयाती होय एवुं अनुभवी रह्या छे। देखिए, वह अपने बिस्तरे पर बैठे बापू अपने यरवड़ा चक्र को घुमा रहे हैं। जाने के चरखाना जे चक्र ने ए बापू फेरवी रह्या होय, रूह कांपता होय एवं लेखक ने देखाय छे। अभी कुछ देर पहले उन्होंने सामने रखे कलमदान से कलम निकालकर कुछ लिखा है। जाने के एमनी जे कलम हती ए कलमदान में डुबाड़ी अने जाने के अत्यारे हाल ज कंईक लखता होय एवं लेखक ने देखाय छे। और अब जरा हट जाइए। थके मांदे बापू हाथ में तुलसी की माला लिए अपने सामने की दीवार में मिट्टी की उभार से बनाए 2 नारियल के वृक्षों के बीच घेर से लिखे ओम को निर्निमेष दृष्टि से निहार रहे हैं। अने लेखक ने आश्रम में बापूनी हयातीनो अहसास थाय छे। जाने के थाकेला बापू पोताना हाथमां तुलसीनी माळा लई अने माळा फेरवी रह्या होय अने सामे जे दीवाल पर जे माटीथी લીંપી अने बनावेली जे दीवाल छे त्यां जे 2 नारियलना वृक्षो जे दोरेला छे त्यां
ગળીથી જે ઓમ શબ્દ એને લખેલો છે એને લેખક એ એકી ટસે નિર્નિમેષ એટલે એકી ટસે એ પલક ઝપકાયા વગર એ જોઈ રહ્યા છે. और उस ओम के ऊपर क्या है, हे राम. અને લેખકની નજર એ ઓમની ઉપર જે હે રામ શબ્દ લખેલા છે ત્યાં જાય છે અને લેખકને હવે અહેસાસ થાય છે હે રામ શબ્દ જોઈ અને લેખકને અનુભવ થાય છે ખરેખર બાપુ હયાત નથી, બાપુ આપણી વચ્ચે નથી. हे राम, आह कल्पना लोक से उठकर मैं किस कठोर चट्टान पर पटक दिया गया. અને લેખક જે પોતાના અનુભવમાં કે ગાંધીજીની હયાતી અનુભવી રહ્યા હતા એ હવે જાણે કે વાસ્તવિકતા ની એમને જ્ઞાન થયું કે ખરેખર બાપુ એ હયાત નથી. જ્યારે હેરામ શબ્દ એમણે જોયો ત્યારે એમને ખબર પડી કે ગાંધીજી આપણી વચ્ચે નથી. હેરામ इन शब्दों ने कहा नहीं बापू अब हमारे बीच नहीं है. અને જેવી હેરામ શબ્દ ઉપર નજર ગઈ તો લેખકને જાણે કે એ શબ્દો એમ કહી રહ્યા હોય કે બાપુ આપણી વચ્ચે નથી રહ્યા. वह हमसे कब से छीन लिए गए. उस दिन जब गोलियों के 3 भयानक धड़ाकों के बीच दुनिया ने अंतिम बार उनके मुख से हे राम सुना था. અને લેખકને પણ અનુભવ થયો કે એ દિવસે જ્યારે મહાત્મા ગાંધીને જ્યારે ગોળીએથી વિંધ્યા ત્યારે એમણે છેલ્લે એમના મોઢેથી હેરામ શબ્દ સાંભળ્યા હતા અને એની યાદ આવી અને થયું કે ના બાપુ આપણી વચ્ચે નથી. उस दिन संसार ने पाया था ऋषियों की परंपरा टूटी नहीं है बल्कि उसमें नई ज्योति की एक नई कड़ी जुड़ गई है. અને એ દિવસે આખી દુનિયાને એનું જ્ઞાન થયું કે આપણા ઋષિઓની જે પરંપરા જે છે માફ કરવાની એ હજી તૂટી નથી અને એમાં એક વધારાનો ઉમેરો થયો છે. काश यह ज्ञान उस अज्ञानी को हो पाता जिसने हिंदुत्व के नाम पर इतना बड़ा अनर्थ किया. અને લેખક કહે છે કે કદાચ આ જ્ઞાન એ પેલા જે ગાંધીજીને મારવા વાળાને એ અજ્ઞાનીને આનું જ્ઞાન હોત તો કદાચ એણે હિન્દુત્વના નામ ઉપર આવડો મોટો અનર્થ ન કર્યો હોત. किंतु बापू अमर है अपने दिव्य रूप में. वह सिर्फ यही विद्यमान नहीं है, यत्र तत्र सर्वत्र उसकी सत्ता और महत्ता व्याप्त है. लेखक એ અનુભવી રહ્યા છે કે આવા મહાન વ્યક્તિને મારવાથી એ મરતો નથી પણ એ અમર બની જાય છે. અને લેખકે એ પણ જોયું કે ભલે અહીંયા આશ્રમમાં વિદ્યમાન ન હોય પણ આખી દુનિયામાં એમનું નામના છે એ અમર છે અને એ વિદ્યમાન છે. એમની સત્તા એ સર્વત્ર વ્યાપેલી છે, એમનું મહત્વ સહેજ પણ ઓછું થયું નથી. और तब तक व्याप्त रहेगी जब तक आकाश में चांद तारे और पृथ्वी पर उद्भिज अंडज पिंडज है. અને લેખક કે ઉદ્ભિજ એટલે વનસ્પતિ, પિંડજ એટલે ગર્ભથી ઉત્પન્ન થવાવાળા જીવ જે છે અને અંડજ એટલે ઈંડાથી ઉત્પન્ન થવાવાળા જે જીવો છે. તો અહીંયા લેખક કહે છે કે જ્યાં સુધી આ ધરતી ઉપર ચાંદ તારા રહેશે, આ પૃથ્વી રહેશે, આ પૃથ્વી ઉપર વનસ્પતિ અને જે કંઈ જીવ છે એ રહેશે ત્યાં સુધી એ અમર રહેશે, એનું નામ રહેશે. ઓ બિસ્तर, इस सादगी में भी तुम इतने महान हो क्या इसका एहसास तुम्हें कभी होता है. લેખકને આશ્રમમાં ગાંધીજીનો જે બિસ્તરો જે છે એને જોઈ એની મહાનતા લેખકને દેખાય છે અને કહે છે કે તું આ એકદમ સાદગીમાં પણ કેટલો મહાન છે એની તને ખબર છે ખરી, એનો અહેસાસ છે, એનો અનુભવ છે ખરો તને. અરે तुम्हें देखकर कितने रत्न जड़ित स्वर्ण सिंहासन भी ईर्ष्या से जलते होंगे. અને કીધું લેખકે બિસ્તરાને જોઈ અને લેખક કહે છે કે તને જોઈ અને કેટલાય મોંઘા રત્નજડિત જે સિંહાસનો છે એને પણ તારી ઈર્ષ્યા થતી હશે. क्या कभी उन पर एक क्षण को भी उतना बड़ा आदमी बैठा होगा जितने बड़े आदमी को कितने ही दिनों महीनों वर्षों तक तुम्हें अपने ऊपर आसीन करने का गौरव प्राप्त हो सका. અને લેખક પેલા બિસ્તરાની મહાનતાને જોઈ એની સાદગીને જોઈ અને કહે છે કે શું જે રત્નજડિત સિંહાસનો છે એને પણ આવું સૌભાગ્ય પ્રાપ્ત નથી થયું કે આટલા મહિનાઓ સુધી, આટલા દિવસો સુધી, આટલા વર્ષો સુધી આવો મહાન વ્યક્તિ એના ઉપર બિરાજમાન થયો હોય અને એનું ગૌરવ એ ફક્ત ને ફક્ત તને પ્રાપ્ત થયું છે. કોઈ રત્નજડિત સિંહાસનને પણ આવું એ ગૌરવ એ પ્રાપ્ત નથી થયું. यह गौरवशाली बिस्तरा, लेखक बिस्तराने गौरवशाली કહે છે કારણ કે એ મહાન છે જેના ઉપર આવો મહાન વ્યક્તિ એ કેટલાય વર્ષો સુધી એ એના ઉપર બિરાજમાન રહ્યો. उसने सिरहाने
दीवार से सटी काठ की तख्ती जिसकी कठोरता को कम करने के लिए उतना ही बड़ा तकिया અને એ બિસ્તરાના વખાણ એની મહાનતાનું વર્ણન કરતા લેખક કહે છે કે જેના ઓશિકાના ભાગમાં જે તખ્તી લગાવેલી છે લાકડાની એને જોઈ અને એના સહારે જે તકિયો છે, બાપુ જ્યારે થાકી જાય ત્યારે એ તકિયાના સહારે બેસતા। बिस्तरे के दाहिने बापू की कुछ आवश्यक वस्तुएं અને એની જમણી બાજુ બાપુની જીવન જરૂરિયાતની કેટલીક વસ્તુઓ ત્યાં રહેતી। પત્તો કા બના यह टोकरा અને વનસ્પતિમાંથી બનાવેલી એક ટોકરી જેની અંદર મહાત્માજી ગાંધી એ કાગળ અને પત્રો હોય જે નકામા હોય એ એમાં નાખતા। आज भी उसमें कुछ ऐसे कागज पत्र है, आज पण ए रद्दी कागड़ो ए आज पण त्यां विद्यमान है। उसी की बगल के समीप भरी लेखनी में उसने अपनी नोक से न जाने कितने लोगों के प्राणों को उद्वेलित किया। उद्वेलित એટલે પ્રેરણા આપી। બાપુની કલમ લેખની એટલે કલમ એ પણ અત્યારે ત્યાં વિદ્યમાન છે, જેણે કેટલાય લોકોનું જીવન એણે સુધારી નાખ્યું અને કેટલાય લોકોના એ પ્રેરણા આપી। એ કલમ પણ હજી ત્યાં છે। एक स्टैंड पर एक पेंसिल અને एक स्टैंड में एक पेंसिल मुकेली है। फिर यह यर्वदा चक्र जिसके चक्कर से ही सारा भारत नाचने लगा અને જેનાથી ગાંધીજીએ ભારતમાં ક્રાંતિ કરી એ ચરખો એનું ચક્ર એ પણ સામે જ પડ્યું છે। ठीक उसी तरह जिस तरह कृष्ण की वंशी पर गोपियां नाचने लगी थी, જેમ श्री कृष्णની વાંસળીથી મોહિત થઈ આકર્ષિત થઈ અને ગોપીઓ ભાન ભૂલી અને નાચવા લાગી હતી। એવી રીતે જાણે કે આ બાપુના ચરખાએ આખા ભારતમાં એક જ્યોત જગાવી હતી આઝાદીની। अपने को भूलकर, कुल परिवार को भूलकर, सारे संसार को भूलकर, જેમ ગોપીઓ એ પોતાના લાજ મર્યાદા છોડીને પોતાના કુળની મર્યાદાને સંસારની બધી મર્યાદાને છોડી અને એ કૃષ્ણની વાંસળી પાછળ જેમ ઘેલી બની હતી, એવી રીતે લોકો પણ પોતપોતાના રોજગાર ધંધા નોકરી છોડી અને એ મહાત્મા ગાંધીની હાકલથી એ चरखो चलावવામાં અને आज़ादीना ए चळवळ में जोड़ाया था। उससे सटे कटाई के कुछ फुटकर सामान में पूरी तांत आदि पूनी એટલે रूनी पूनी तांतणा ए बधु जे चरखानु जे सामान हतो ए पण त्यां पड्यो छे। फिर 3 खानों का एक छोटा सा सेल्फ અને 3 खानाનું एक नाનું पण कबाड़ छे। बापू को समझने के लिए इस छोटे से सेल्फ को भली भ्रांति देखना होगा અને આપણે બાપુને સમજવા માટે એમનું જે આ નાનકડું ખાનું જે ખાનાઓ જે છે ટેબલ જે છે એને આપણે સારી રીતે જાણવું પડશે। इसमें बापू का सारा मानस संसार समाया है અને એની અંદર આ બાપુનું આખું જે જીવન દર્શન જે છે એ એની અંદર સમાયેલું છે। सबसे पहले इसके ऊपर एक दफ्ती पर टंगी बड़ी अच्छी लिखी लारिनर की शुक्ति को बढ़िए जिसका आशय है અને એના ઉપર એક લાકડાના તખ્તી ઉપર सरस मजानी एक पाश्चात्य लेखक जे छे लारिनर एनी सरस मजानी शुक्ति लखेली छे। एनो अर्थ छे यही सच्ची राह पर हो तो तुम्हें क्रोध करने की जरूरत ही नहीं। એટલે કે જો તમે સાચા રસ્તે હોય તો તમારે ક્રોધ કરવાની જરૂર નથી। यदि गलत राह पर हो तो फिर किस बिस्तर पर किस मुंह से आंख लाल पीली करोगे। અને તમે સાચા રસ્તે હોય તો તમારે કઈ ગુસ્સો કરવાની જરૂર નથી, પણ कदाच तमे खोटा रस्ते होय तो तमारे कया मोढे ए रड़वानो के ए तमारे आँखों छोड़वानो वारो नहीं, कारण के तमे बहु मोटी भूल करी है खोटा रस्ते जईने। शेल्फ के ऊपर मतलब के तमे खोटा रस्ते शुं काम जाओ, साचा रस्ते चालता हो तो तमारे कोईनो डर होतो नहीं अथवा क्रोध करवानी पण जरूर नहीं। शेल्फ के ऊपर पत्थर का एक टुकड़ा यहीं उबड़ खाबड़ कहीं से उठा लाया गया અને આ જે નાનું ટેબલ છે એના ઉપર એક ખરબચડો એ પથ્થરનો ટુકડો પેપર વેઇટ કાગળ ઉડી ન જાય એ માટે ક્યાંકથી લાવી અને ત્યાં મૂકેલો છે। यह बापू के लिए पेपर वेट का काम करता था। नीचे के 2 खानों में बापू की किताबें, पहले खाने में અને જે નીચેના જે 2 ખાના છે એની અંદર બાપુના જે પુસ્તકો જે છે વાંચવાના એ પુસ્તકો હતા। એમાં પહેલા ખાનામાં શાર્થ ગુજરાતી જોડણીકોશ, बीजामा रिथकिंग क्रिश्चियनिटी, तीजो पुस्तक हतुं हजरत ईसा और ईसाई धर्म, चौथा में श्रीमद भागवत गीता
અને બીજા ખાનામાં શ્રી રામચરિત માનસ, શ્રી સ્વાસ્થ્ય વૃત્તિ, आश्रम भजनावली અને ચોથું પુસ્તક છે गीता हाणी गीताई। तो ये पण गीता सार है। किताबों में खानों के आगे एक एल्यूमिनियम का डिब्बा जिसमें सूत आदि अने आ पुस्तकों जो पड़ा है एनी आगळ एक नाનું ખાનું છે એની અંદર એલ્યુમિનિયમનો ડબ્બો છે જેની અંદર એ આ કાંતવા માટેનું સૂતર છે। फिर वे 3 सुप्रसिद्ध बंदर जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया अने ए टेबल पर 3 वांदरा गांधीजीना जेने इतिहासमां ए गांधीजीनी साथे वांदरा पण अमर थई गया अने इतिहासमां एमणे पण पोतानी जग्या बनावी लीधी। लगता है वे तीनों बंदर इस सूने वातावरण से घबरा उठे हैं अने जाने के एवं जोई लागे कि आ त्रणेय वांदरा ए आ शांत वातावरण ने जोई अने ए घबराता हो एवं लागे छे। नहीं, जैसे एक ने बापू की मृत्यु खबर सुनकर अपने कान सदा के लिए बंद कर दिए हैं, एक आंखों के तलहथियों को से छिपाकर रो रहा है और एक अपने मुंह पर हाथ रखकर कह रहा है, अरे अब हम तुम क्या बोलोगे। पण जाने के आ त्रणेय वांदरा ए गांधीजीना मृत्यु पर एमनी हयाती नथी एनो शोक करी रह्या होय एवं लेखक लागे छे। जाने के बापूना मृत्युना समाचार सांभળી અને એક વાંદરાએ પોતાના કાન બંધ કરી લીધા હોય, બીજો જાણે કે પોતાના આંખો ઉપર હાથ રાખી હથેળીઓ રાખી અને રડી રહ્યો હોય બાપુના મૃત્યુ ઉપર, અને ત્રીજો વાંદરો એ પોતાના મોં ઉપર હાથ રાખી અને જાણે કહી રહ્યો હોય કે હવે હું અને તમે આપણે શું કહીશું, એમ શું વાતો કરીશું। जिसे बोलना था वह तो इस कुटिया को, इस बिस्तरे को खाली करके सदा के लिए चला गया। जेने बोलवानुं हतुं, जेनी साथे वातो करवानी हती ए तो आ झोंपड़ीने आ आश्रमने छोड़ी अने कायम माटे चाल्यो गयो। तीनों बंदरों के बगल में चिकने पत्थर का एक खुशनुमा टुकड़ा जिस पर लिखा है प्रेम ही भगवान है, अने आ त्रणेय जे वांदरा जे टेबल पर मूकेला छे एनी बाजुमां एक सरस मजानो लिस्सो पत्थर छे अने एना उपर लखेलुं छे प्रेम भगवान छे। फिर एक चित्रकारी की हुई डिबिया जिसमें 2-3 फुटकर चीजें अने बीजी एक पेंटिंग करेली नानी डब्बी छे जेनी अंदर बीजी एमनी वस्तुओं छे। बिस्तरे के दूसरी ओर 3 छोटे छोटे डेस्क जिससे वह शायद लिखने के समय व्यवहार में लाते थे। बिस्तरानी बीजी बाजू नाना नाना टेबल छे बेसीने लखवा माटेना, कदाच बापू एने लखवामां उपयोग करता हशे। डेस्क के बाद खंभे से सटी चटाई और एक छोटा सा कालीन जिस पर दीवार से लगा एक तकिया अने एक तकियो कालीन चटाई आ बधु ए त्या पड़ेलू छे। यही मान्य अतिथि बैठे जाते और वे बापू से घुल मिल कर बातें करते। ज्यां बापू ने मळवा माटे कोई विदेशी अथवा देशना नेताओं आवे तो ए बेसी अने एमनी साथे वातो करता। इन्हीं चटाइयों में देश विदेश के बड़े बड़े व्यक्ति बैठते और बापू के मुख से निकले वचनामृत का पान करते। अने आज ए महान चटाई है जेना ऊपर बेसी अने देश विदेशना जे महान मोटा मोटा व्यक्तिओ छे ए बेसी अने ए गांधीजीना मुखेथी निकळेला वचनरूपी जे अमृत छे एनुं पान करता। बाबू चक्र को घुमाते हुए उनसे बात करते जाते अने वातो करता करता पण बाबू ए चरखानु चक्र ए चालू रहतु, चरखो काम चालू रहतु। यो काम के साथ बात को मिलाकर मानो सदा चेतावनी देते, देखो समय बर्बाद मत करो। जाने के आपने कही रहा होय के समय बर्बाद करशो नहीं, काम करता करता बातों करो एम। तुम्हारी बातें भी तुम्हारे चक्र को नहीं रोक सकेगी। अने भले मोटा मोटा नेताओं एमने मुलाकात माटे आव्या होय, मळवा माटे आव्या होय, पण ए पण एमना काममां ए अड़चण ऊभी न करी शके। जिन चटाइयों पर कभी नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल के समान बड़े बड़े लोग, संसार के बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, पत्रकार, साहित्यिक बैठते थे, उन पर आज इस दोपहिया में अकेला बैठा हूँ। लेखक कहे छे के जे कालीन पर ज्यां मोटा मोटा नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद आवा बधा महान व्यक्तिओ जेना पर बेसता हता एनी पर आज हूँ एकलो बैठो छूँ। इस बात की कल्पना भी भावमुग्ध कर रही है अने एनाथी लेखक
એ ભાવમાં વહી રહ્યા છે, भावनाओं वही रहा है। इन चटाइयों के ऊपर एक दफ्ती पर वह क्या लिखा हुआ टंगा है उससे पढ़िए। अने आज चटाइयों जे छे एनी ऊपर लखेलू छे झूठ शब्दों में निहित नहीं है, छल करने में है। तमे जूठू बोलो एनो कोई आशय नहीं, पण तमे कोईनी साथे छल कपट करो तो ये जूठू छे। चुप्पी साध कर भी झूठ बोला जा सकता है। तमे चुप रहीने पण झूठू बोली सको। दोहरे अर्थ वाले शब्दों के प्रयोग द्वारा किसी शब्दांश पर जोर देकर, आंख से, संकेत से किसी वाक्य को विशेष महत्व देकर भी झूठ का प्रयोग होता है। लेखक कहे कि झूठू बोलवाना घणी बधी रीतो छे। तमे बोल्या वगर पण तमे झूठू बोली सको, कोईनी साथे छळ कपट करी सको, ઈશારાથી પણ કરી શકો। એટલે એવું નથી કે તમે જૂઠું બોલીને જ તમે જૂઠું કરી શકો અથવા ખરાબ કરી શકો। वस्तुतः इस प्रकार मिथ्या प्रयोग साफ शब्दों में बोले गए झूठ की अपेक्षा कई गुना बुरा है। अने तमे चोखा शब्दों में कोईने झूठू बोलो एना करता આવી રીતે જૂઠું બોલો ને એ એના કરતા ઘણું બધું ખરાબ છે। બાપુ કી કુટિયા के 3 भाग है। બાપુનો જે આશ્રમ છે એમની ઝૂંપડી જે છે એ 3 ભાગમાં વહેંચાયેલી છે। એક ભાગ જ્યાં લેખક બેઠા છે અને ત્યાં જ્યારે બાપુ હતા ત્યારે એ રહેતા હતા। એની બાજુમાં મધ્ય ભાગમાં એક નાનો રૂમ છે, કોઠરી છે, જેની અંદર બાપુનો બિસ્તરો જે છે, એમના ગાદલાઓ જે છે એ વાળી અને મૂકેલા છે। અને આ રૂમ છે ત્યાં બાપુના છેલ્લા દિવસોમાં એ રાજકુમારી અમૃત કૌર એ એમની સેવા કરતી હતી। એના ત્રીજા ભાગમાં એ સ્નાનાગાર છે, સ્નાન કરવા માટેનું બાથરૂમ છે। કેટલી સફાઈ, કેટલું स्वच्छ। बापू अपने कमोड़ को अपने हाथों कैसे साफ रखते थे। बापू पोते पोताનું बाथरूम છે, टॉयलेट છે, એને પોતે જાતે साफ करता। उसकी सफाई के लिए एक लकड़ी का ब्रश है, एक लाकडाનું ब्रश પણ ત્યાં પડેલું છે, ફિનાઇલની સીસી છે, डोल, लोटो, माटीનું નાનું એ રાંધવાનું સાધન। इस भाग के 2 हिस्से है। અને ત્યાં એક સ્નાનાગાર છે, સ્નાન કરવા માટેનું, એક શૌચ માટેનું છે। અને બીજામાં જ્યાં બાપુને તેલની શરીર ઉપર માલિશ કરવામાં આવતી એ રૂમ પણ છે। बापू की कुटिया की एक वस्तु की अपलक दृष्टि से देख रहा हूँ। लेखक आ बापूनी जे वस्तुओं जे छे एनी साथे एक तादात्म्य भाव ए स्थापित करे छे अने दरेक वस्तुने ए पलकारो मार्या वगर एक ही टसे दरेक वस्तु जोई रह्या छे। बांस और लकड़ी की बनाई हुई यह कुटिया दीवारें बांस की फटियों की है, जिन पर चटाइयाँ लगाकर ऊपर से मिट्टी से पोत दिया गया है। कहीं भी चुना या किसी रंग का प्रयोग नहीं किया गया है। दरवाजे और खिड़कियां काफ़ी है, हवा और रोशनी की कमी नहीं है। बापूनो जे आश्रम है, बापूनी जे कुटिया जे छे एनी अंदर ए एवी रीतनी एनी बनावट छे, एकदम सादाई एने લીપણથી माटीथी बनावेली छे। एनी अंदर पूरतो हवा अने प्रकाश आवे एवी पण सगवड छे। अने बापूना आश्रमथी लेखकने खूब सरस अनुभव लई अने एमने सदाने माटे एक ए एमने रही जाए छे, अफसोस रही जाए छे के बापूनी कुटियामां, बापूनी हयातीमां केम न आव्या। अने ए छेवटे एमने आनंद पण छे, एमनुं सौभाग्य पण माने छे के बापूनी हयातीमां न आव्यो अने अत्यारे आव्यो तो भले देर आए पर दुरस्त आए, भले मोड़ो आव्यो पण आव्यो तो खरो। એટલે એ સૌભાગ્ય મને આજે પણ પ્રાપ્ત તો થયું। હવે અહીંયા આ નિબંધ બાપુ કી કુટિયા મેં પૂરો થાય છે। આપણે હિન્દીની જે નોટ છે એમાં શબ્દાર્થ જે આના પહેલા ભાગમાં પણ લખાવ્યા હતા એ શબ્દાર્થ અને સ્વાધ્યાયના જે પ્રશ્નો છે એ બધા આપણે નોટમાં લખવાના રહેશે। આભાર।